industry. Kareta nga may tanggap ko eh. Oh. While mag-training ko ka rin, bisak pang muli eh. So, at saka, yung pangarap ko talaga, itang magobra ako kayong sarili tamong lugar. Yung San Miguel mo naman, kingwana ako. Oh. May gubisa ako yan, San Miguel. So, kagad Coca-Cola, Aliko. San Miguel pa. Aliko. Okay. San Miguel. So, kayong San Miguel, kanita ako, may gumpisang may gobra, may gumpisa ako kayong mababang posisyon. Mas mababa yung posisyon ko, kitang offer na ni San Miguel ka na ako. Eh. Oh. Kasi, bakit po? Kasi kitang kaya, supervisor ko eh. May gumpisa ako kasi kayong Coca-Cola as clerk. Clerk. Okay. Materials clerk. Uling yung bakante eh. Pero sinaguri kong maging clerk eh. Mga 5 months mo eh. And then? And then maging analyst ko. Ah. At the age of 22, may bakante itang kanakong department pipagobran. Nung nukarin ko maka-assign. So, kanakong immediate boss, akong rekomenda na at the age of 22. At the age of 22, managerial level na yun. Yes, eh. I am the youngest. Akong peka-anak dealing department head kanita. Wow. Okay. And how long did you stay po keng Coca-Cola? 20 years. Wow. 20 years. 20 years. But of course, during the time na kayo po during those 20 years, di natang itang aus na ning public service sa dapin po niya. Kapilan po dintang kaya kayo ita while you were working at Coca-Cola or niyang meko na kayo? At the height na ning kana akong career as junior executive, offer da ako kanitang as mag-operation or plant manager. Okay. O nang in-invite da ako para tagal keti eh. So, may gadwa-dwa ako isip between career and politics. Service. Pero, may ito nga masanting, yung kumpanya kanita, king Coca-Cola na ako, apili ko kasing Coca-Cola, uling, yung Coca-Cola San Miguel ya kanita yes. during that time. So, paintulutan yung may itong empleyado na talan niyang posisyon. Kayang gobyerno. Uling kayang gobyerno kanita, ala naman sweldo eh. Yes, my question there, sir, is, malambat, 10 years, 10 years na kayo, you were already in your 10th year of service keng metong korporasyon kalupa na ng Coca-Cola. Nano po yung meging sangkan? O ba't kailangan pang luban niya yung politika? When, nung lawen niya po, you could have just made your name kempong corporate industry na po. Bakit kailangan niyo pang luban ng politika? At yung po bang mabayat na sangkan? May itong buri kong muna man dagdagan yung kana akong, kasi keng company kanita, ako kasi malapit eh. Buri ko kasi den kanitang siping-siping baryo ka rin, king Norte, uling sabihan kay management kanita na so panta mo rin yung siping-siping baryo ako, uling ilang magmalasakit kay katamo. And then, anyang you mean employment? Employment. Okay. And then, even, anyang akong talang kayong materials, as materials manager, meander ya ka na ako, in procurement, yung sinabi ko, kay tita, manyali kayong locality tita mo. At anything na didispose na ng kumpanya, pamye ko ka rin baryo. Isasabihan, tumaitang so even if you were working in a private company, sir, itang pamanyaw piyo, may gumpisa na ka rin. Uwawa. Uling yung kakagis ng ko kasi, yung penabili na ng pengari ko, amumunang dili, anak na ako, mo kakaliman dili, yung pangatao mo, at yung penibatan mo, at nung nano yung sahop mo ka rin aluman tao yung... Ating kong dimdam, sir, na I don't know if this is true, na during your time na atsuka keng Coca-Cola, mika bala mo labor unrest keng kilub na ning kumpanya, at medyo may apektuan niya naman yung kaya kayong departamento, pero yung balita ko, mas peboran nyo la ng workers kaysa aking kumpanya. Nano po itang kwento nga ita? Anya nga tsuke pa keng ko kasi, ala pa kasing batas ganita na ganaganang magobra pwedeng makiabe kareng union, workers union. Yes, yes. Ako naman makiabe ko kitang monthly
clerical union. Uling imbabawal daw mo kanita ring supervisory union. Okay. So, deng supervisor, pwede lang magkabe ka ring monthly union. Ay, sang kano ba't mikiabe ko mumunan dili, buri ko kumpanya, ang popeng din talaga pag-obra, balansi lang. Correct. Balansi. Itang, yung balo na yung katungkulan na ng metong makipag-obra. At balo niya naman yung katungkulan o responsibilidad na ng talapag-obra. Correct. O nga time, napepamilya na ako ng management. Oh. Napepamilya na ako nung kailangan makukuking union, uli may kaka-unrest eh. Okay. Yeah. Kanita, na uling itang posisyon ko, Yes. managerial. Managerial. Managerial, yeah. At ko, burida akong i-promote kanita eh. So, what did you decide? So, Pandantawli? may desisyon ko na ekolakwan din talaga pag-obra. Okay. Niya, ito may sakripisyo mo kanita, yung sweldo, may benefits. So, it cost you your promotion. Wow. It cost you your yung salary mo and benefits. Eya mitas. Alina, hanggang king mag-retired ko eh. But do you even regret that? Well, mas matula ko eh. Kitang decision ko ngayon ito. Muna dili, advocacy kasi ito na pamanalakaran niya. Pero, in kasantingana, dening kasasakupan mi ganita, kayang monthly clerical, ilam nga may mag-strike. But, itang demands na rin magobra po kay, makisan metong kami. At pepakit mi na ding union, ela mo kabod imbut dal, itong gulwan ding company. Nung bangka nita, makisan metong keketang direksyon na ning kumpanya. Anya ita, impaki sabi mi mo, retang katuliran at benepisyo na rin emplado, manatili la. So, bala mo, sir, itang eksperyensya nyo, itang karanasan nyo, ketang milyari nga ita, sinuportan nyo la, ring workers, ne? Balaan po, ating niyang maragula lesson mo naman yan, na delayo kaya kayong pamagserbisyo publiko. Pinatay niya ba mo naman, itang kapaniwalan yung makanita, kaya kayong pamangobyerno? Maragulye kasi baga nita, yung katuliran, ang po pangkaya na rin keraklan, yung miral eh. The good of the many. Yes. The good of the majority. Nung naning ikasaplala na rin kaya. But, imburi ko mo itang maging responsable la. Alwa itang Puros kabig. kabid. Papansinan ko, sir, every time natin kung sasabyang kaya kayo, ating kukutang kaya kayo, panayang kukonekta keng pamilya. Panayang makakonect keng kang tatang, kang ma, kang ingkong. How important is family life po kaya kayo? Waling, Kasi, excuse me mo po, papansinan ko kasi you are a very public person, but you are also a very private person. Karas keng kaya kayong pamilya. well, yung biya kailangan balansi eh. Mumunan dili itang kikilala kang Diyos, manampalataya ka, at yung pamilya, uling yung pamilya kasi, lalo na itang Pilipino, kailangan ating pamilya eh. Yung kasing gobyerno tamo, agumsaya kang pamilya, yung tagumpian eh. And yung kapanintunan, po kaya servisyo publiko. Kailangan balansi eh. Balansi. At adidinan nyo nga oras din. Siyempre. Lalo na, may ragul na rin anak. Yes. Sina ako nga po. At isa, itang buri kong gawan. At tila, baluda, kayong pamilya, yung Passion akakita ka mo na yan. ako yung burita. Wait, kana akong